زون درابشالہ کے مڈل اسکول دھنی میں اساتذہ کی کمی کی وجہ سے مقامی لوگ اور بچوں کے والدین پریشان ہیں۔ والدین نے آج ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسکول میں 8ویں جماعت تک کلاس ہے لیکن استاد صرف ایک ہی ہے۔ ہم نے انتظامیہ سے بہت بار بات کی لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے آج لازوال نیوز کے نمائندے عاشق وانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس اسکول کی حالت کو درست کیا جائے تاکہ غریب اور مزدور عوام کے بچے یہاں پر صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لازوال اور میں آپ کا میزبان عاشق وانی۔ جہاں تک اس وقت تعلیمی معیار کی بات اگر کی جائے تو جب نظر ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں دوڑاتے ہیں تو یہاں کا تعلیمی معیار وہ درست نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو زون درابشالہ کے مڈل اسکول دہنی کی ہے، جہاں اس وقت تعلیمی معیار کے بلند بانگ دعوے ہو رہے ہیں، وہیں ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں مڈل اسکول میں ایک ہی ٹیچر اویلیبل ہے۔ آزاد صاحب، کیا وجہ ہے یہاں اسکول میں؟ اس ٹائم ہم یہاں گورنمنٹ مڈل اسکول دہنی میں ہیں۔ یہاں 8 کلاسوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ تو آج جب سے اسکول کھلے تب سے کل ایک ٹیچر یہاں آتا ہے۔ تو یہاں پوسٹڈ 3 ٹیچر ہیں، 8 کلاسوں کو 3 ٹیچروں نے پڑھانا ہے، لیکن وہ 2 ٹیچر بھی یہاں ہمیں اس کے بعد جب سے اسکول کھلے ہیں اس سال نہیں دکھے۔ یہاں 8 کلاسوں کو ایک ٹیچر کیا پڑھائے گا؟ یہاں جب کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے یہاں کیا پڑھیں گے یہ بچے؟ کیونکہ یہاں یہ چھوٹے بچے 8 کلاس سے فرسٹ سے لے کے اتنے بچے ہیں یہاں، تو کیا پڑھیں گے؟ ایک ٹیچر کتنے کلاسوں کو پڑھائے گا؟ اگر ہم دوسرے کہیں اسکول میں بھیجیں گے یہاں کے بچوں کو تو یہاں سے 10 یا 11 کلومیٹر روڈ دور ہے۔ کب وہ چھوٹے بچے یہاں سے صبح چل کے جائیں گے دوسرے اسکول؟ کس ٹائم وہ پہنچیں گے دوسرے اسکول میں؟ اس لیے میں یہاں کے زیڈیو کو گزارش کرتا ہوں، زیڈیو صاحب کو، سی او صاحب کو، ابھی تک ہم نے اس کو فون بھی کیے لیکن ابھی 11 یا 12 بج رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا، کوئی بھی ٹیچر یہاں نہیں آیا۔ خالی ایک ٹیچر آیا ہے، ایک میڈم آئی ہے، وہ 8 کلاسوں کو کیا پڑھائے گی؟ اس لیے یہاں کے جتنے بھی جو سٹاف ہیں، زیڈیو صاحب ہے، سی او صاحب ہے، ڈی سی صاحب ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس دہنی گورنمنٹ مڈل اسکول دہنی کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، ہمیں بھی یہاں سٹاف دے تاکہ یہ بچے بھی یہاں پڑھیں، یہ بھی اپنا مستقبل بنائے، یہ ان کا فیوچر بنے۔ نہیں تو جیسے ہم ہو گئے ہیں اس اسکول سے 8th کر کے، تو ویسے ہی یہ بھی بعد میں دربدر ہو جائیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میں جتنا بھی گورنمنٹ انتظامیہ ہے میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، کیونکہ یہاں سے دور تو یہ چھوٹے بچے نہیں جا سکتے پڑھنے کے لیے، کیونکہ اگر ابھی کسی ٹیچر کو الیکشن ڈیوٹی ہے تو وہ دوسرے اسکول سے اٹھائے۔ یہاں 3 ہی ٹیچر ہے تو ان ٹیچروں کو کیوں یہاں سے اٹھانا ہے؟ ایک میڈم کتنے کلاسوں کو پڑھائیں گی؟ 8 کلاس سے ہے تو 8 کلاسوں کو کیا پڑھائے گی ایک میڈم؟ اس لیے میں ڈی سی صاحب سے، سی او صاحب سے، زیڈیو صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اسکول میں بھی سٹاف دیا جائے اور 3 ٹیچر جو یہاں پوسٹڈ ہیں ان کو بھی یہاں کنٹینیو یہاں بھیجے، اور دوسرے ٹیچر بھی یہاں ہونے چاہیے۔ 3 ٹیچر 8 کلاسوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں ہمارا اسکول، ورنہ ہم بند کر دیں گے، اپنے اسکول کو تالا لگا دیں گے، یہاں اسکول سیدھا بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں زیڈیو صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہم 2-3 دن کے اندر اندر ہمیں یہاں سٹاف ہونا چاہیے، کل دوسرے جو 2 ٹیچر وہ بھی یہاں ہونے چاہیے، اس کے علاوہ 2 اور بھی یہاں ٹیچروں کی ضرورت ہے، ہر سبجیکٹ کا ٹیچر یہاں ہونا چاہیے، کیونکہ 8 کلاس سے ہیں، گورنمنٹ مڈل اسکول ہے، دہنی بہت پرانا اسکول ہے یہ، تو یہاں بچے ہونے چاہیے اور یہاں یہ ٹیچر ہونے چاہیے کنٹینیو۔ اس لیے میں ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، زیڈیو صاحب سے، سی او صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹائم اتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ایک ٹیچر کتنے کلاسوں کو پڑھائے گی؟ تو میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوراً یہاں ٹیچر بھیجے، ورنہ ہم سیدھے بچوں کو اٹھا کے ڈی سی آفس جائیں گے اور یہ اسکول کو تالا۔ شبیر صاحب، کیا پرابلم ہے ادھر اسکول میں؟ جناب، ہم مڈل اسکول دہنی سے بول رہے ہیں۔ ہمارے ہم یہاں جو جتنے بھی بچے ہیں غریب لوگوں کے بچے ہیں، یہاں پر ہم مزدوری کر کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے تھے، لیکن یہاں پر ٹیچروں نے باریاں لگا کے رکھی ہیں۔ کبھی ایک ٹیچر آتا ہے، کبھی دوسرا ٹیچر آتا ہے، کبھی تیسرا ٹیچر آتا ہے، لیکن ہم نے ڈی سی صاحب کو بھی فون کیا، وہ بھی فون نہیں ریسیو کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے زیڈیو صاحب کو بھی فون کیا،
उन्होंने भी नंबर पे कुछ बोर्ड रखा हुआ है, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। सीओ साहब को भी फ़ोन किया, वो भी नहीं फ़ोन उठा रहे हैं। उन्होंने फ़ोन उठाया, वो बोलने लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, ना हम अपने बच्चों को दूर कहीं दूसरे स्कूल में भेज सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा स्कूल जो है दूसरा नाली में है, वो जहाँ में रोड भी, जहाँ से हमें रास्ता भी बहुत डेंजरस है और वहाँ पस्तियाँ भी आती हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे अब दर हो चुके हैं। मास्टरों ने बारियां लगा के रखी हैं, कभी एक मास्टर आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है। 10 दिन की बारियां लगा के रखी हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमारी मांग को रखें कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ख़राब होता जा रहा है। और आज भी हमने मास्टर अयूब को फ़ोन किया, वो बोलने लगा कि हम किताबों के लिए जा रहे हैं, जबकि हमने पता लगाया कि वो कहीं शादी में है। और दूसरा मास्टर संजय जो है, उसको तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, वो स्कूल में नहीं आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन ड्यूटी है। आज तो इलेक्शन को 15 दिन ख़त्म हुए हैं, वो आज तक उसकी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं हो रही है, वो अब फिर भी ड्यूटी पर नहीं आ रही है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हम मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया वालों से की वसादत से हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे स्कूल का मुस्तकबिल को जो है उसकी तरफ ध्यान दिया। ऐसे तो ऑफिशियली हमने जोन द्राबशाला के जो ऑफिसरान हैं उनसे भी बात की, उन्होंने कहा वहाँ तैनात टीचर जो हैं वो 3 हैं, लेकिन जो ये वालिदैन हैं ये परेशान जो हैं क्यों हैं? तो जब ये वालिदैन कई बार जो है स्कूल में गए हैं तो इन्होंने जो है वहाँ एक ही स्कूल टीचर को देखा है। जब ये पता करते हैं या ऑफिस में ये बात करते हैं तो इन्हें ये बताया जाता है कि 2, 4, 5 दिन के अंदर जो है आपको मज़ीद टीचर जो हैं या ये 2 टीचर जो हैं तैनात हैं ये वापस दे जाएंगे। चंद हफ्ते पहले हमें भी फ़ोन आया था कि आप जो है यहाँ दहनी तक आ जाओ। हम जैसे ही तैयार हुए तो उन वालिदैन ने हमें फ़ोन करके बताया कि ज़डियो द्राबशाला और सीओ किश्तवाड़ ने हमें यकीन दहानी कराई कि आपकी मुश्किलात का अज़ाला जो है जल्दी होगा। आज जो है हफ्ता हुआ, लेकिन वो लोग जो हैं आज भी परेशान हैं। टीचर को वो लोग पूछते हैं तो वो बताते हैं हम इलेक्शन ड्यूटी में हैं। अब लोगों का बताना है कि अगर वो हमारी टीचर इलेक्शन ड्यूटी में भी हैं, लेकिन कम से कम हमें जो है और टीचर दिए जाएं, मज़ीद टीचर दिए जाएं। क्या मिडिल स्कूल जो है वो एक ही टीचर से आज के दौर में चल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर जो है इससे कबल जो है यहाँ मिडिल स्कूल नाली के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें ज़डियो द्राबशाला भी थे। वहाँ जो है हमने ज़डियो द्राबशाला से ये बात बताई कि यहाँ के जो स्कूल हैं, यहाँ का जो तालीमी मियार ख़त्म हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए जो यहाँ के मिडिल स्कूल हैं उनमें कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चे अगर 5-10 हैं लेकिन टीचर जो हैं वो 6-7 हैं। कुछ स्कूलों में बच्चे हैं ही नहीं लेकिन टीचर जो हैं आज भी तैनात हैं, और कुछ स्कूलों में 100-150 बच्चे जो हैं लेकिन टीचर जो हैं 2 या 3 हैं। तो ज़डियो साहब ने हमारे साथ भी जो है ये यकीन दहानी जो है कराई थी और इस बात का तज़किरा किया था कि आने वाले दिनों में जो है इस चीज़ को हम देखेंगे और ये जो लोगों की प्रॉब्लमें हैं और मुश्किलातें हैं इनको दूर करेंगे। लेकिन जो है काफ़ी अरसा जो है तब से हुआ, अभी तक जो हैं बहुत सारे स्कूल जो हैं इस वक्त भी ऐसे हैं जहां जो है टीचर मेडिकल बेस पे लगा है, नॉन मेडिकल बेस पे लगा है। लेकिन वही जो है अक्सर जो है सुना जाता है, अक्सर जो है हमारे चैनल के ज़रिए, हमारे मीडिया के ज़रिए से यही बात बताई जाती है कि इसको जो है देखकर कि स्कूलों को जो है और स्कूलों के स्टाफ को जो है वो देखा जाए। यहाँ जो कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ जो है रिकॉर्ड में जो है 40, 50, 60, 70 बच्चे हैं मिड डे मील के लिए, लेकिन जब वहाँ फिजिकली देखते हैं 4 या 5 बच्चे हैं। तो हम सीओ किश्तवाड़ और ज़डियो द्राबशाला से ये गुजारिश करते हैं कि इस पे जो है कड़ी सी कड़ी जो है कार्रवाई की जाए और ये जो वालिदैन दहनी स्कूल के परेशान हैं इनके स्कूल की हालत भी चेक की जाए कि यहाँ जो है ये लोग बता रहे हैं कि हमारे बच्चों को बैठने के लिए टाट तक नहीं है। टाट की हालत अगर देखेंगे तो खस्ता हालत है। तो हम गुजारिश करते हैं कि जैसे ही ये वीडियो, हमें यकीन है कि जैसे ही ये वीडियो इंतज़ामिया तक पहुँचे, इंतज़ामिया जो है इसमें कड़ी सी कड़ी कार्रवाई जो है वो जो है करेंगे और लोगों की मुश्किलात और इन दूर दराज देहातों इलाकों की तालीम का जो मियार है ख़त्म हो रहा है उसको जो है अच्छी और ठीक कोशिशें जो है वो हों।